हाय फ्रेंड्स नमस्कार केमती अच्छा आपण मैंने आशा करी आपण मैंने बहुत ही भले थे और मुझे बहुत भल अच्छी तो आपण मान डिमांड अनुसार मु गोटे फेस पैक वीडियो बनई माने वीडियो करी कौन सी कारणवशतः मोर पर्सनल प्रॉब्लम जो अपलोड कर पारनी भावुची आज ही अपलोड करी तो सांग मैंने प्लीज देखु वीडियोटी केमती कौन आपन को लगिला मत कमेंट करंतु यह ही कथा बस एमती कुछ नॉर्मल गोटे रेमेडी जोटा कि फेस पैक रेमेडी अच्छी आपण यूज करूँ आमती लगिला आपण कौन एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलला मत प्लीज कमेंट करके कहतु आदि आप मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन क्लिक करूँ जहाँफल कि मो सब वीडियो नोटिफिकेशन आप पाखे पहुँची पारे। चलतु ए देखा से फेस पैक रेमेडीटा कौन आटा केमती कौन मुझे रेडी कली कौन बेनिफिट मत मिलला यहाँ तो बहुत माने 8-10 दिन तल वीडियो बस मो देह टी खराब हो जाता मुझे अपलोड कर पार नी तो चलतु आम से वीडियोटी देखा से रेमेडी देखा कौन से कौन कौन यूज कर चलतु देखा कौन से प्रथम ये आम गोटे बाउल नहीं जा फेस पैक बनवाई ता सहित ये आम नवा हलदी हलदी आम 1 टीस्पून टिके अधिक ता सहित आम ये नवा तो ता सहित आम ये नवा कि मुल्तानी माटी जोटा कि मुझे आसुरी नहीं तो आपन को जोटा भल लगे आप आराम से नहीं पारे तो मुझे गोटे 1 टीस्पून गोटे चामच फुल चामच नहीं गोटे चामच हाफ नहीं तो आपण को फेस अनुसार आपण मेजरमेंट करके नहीं पारे तो आपर मुझे महू जोड़ा कि पूरा प्योर देसी महू तो ये आमर बहुत भल मिल जाए गाँव जेहेतु आम रोच तो प्योर देसी महू मु गोटे 1 चामच नहीं तो बहुत छोट चामच अच्छी तो आप बहुत बड़ चामच नेबेनि गोटे छोट चामच ही नेबे बहुत अधिक हवा भल ना कि बहुत कम हवा भी भल नुह आपण मैंने जानते तो आप हिसाब से ही नियंतु ता सहित मुझे नहीं सौंदर्यर एलोवेरा जेल तो आप जानते महूटा आम मुहर ब्राइटनेस बढ़िया सहित सौंदर्य जो एलोवेरा जेल अच्छी होममेड हो घर जब आप गच अच्छे से नहीं पारे और जदि ना तो आपड़ एमती ही नहीं पारे पाउच वाला तो मुझे गोटे चामच नहीं एलोवेरा जेलटा जोटा कि आम मुहर थी पिंपल्स वगैरह सब क्लीयर कर डस्ट भी क्लीयर कर सहित मुझे नहीं फ्रेशनेस ग्लोइंग आमर डाबर गोलाप जल रोज वाटर 1 टीस्पून नहीं तो सबुठ ये इंटरेस्टिंग कथा है कोकोनट ऑयल बा नड़िया तेल तो सहीटा ही आमर माने फेस पैक सब इम्पोर्टाट जिनस सबुठ भल जिनस तो आपड़ कहे खरा दिन में ऑयली स्किन जो मानकर से नहीं पारे कि ना ना आज्ञा कि भी ना आपड़ आराम से यहाँ को लेकिन यूज करें कोकोनट ऑयल आपण फेस में बहुत ही सुंदर तो आप मुहर ग्लेजटा से बढ़ेब कोकोनट ऑयल आठे बहुत भल विटामिन अच्छी तो विटामिन ई भी आठे थाए तो आपड़ कोकोनट ऑयल यूज करूँ देखो ये सबको मिक्स करली गोटे तो तापर आम यहाँ दबा पानी हूँ पानी आपण मेजरमेंट अनुसार दे पारे आपन को अधिका थिक कर अच्छी कि अधिका पानी कर जो जमी आप दरकार अधिक बहलिया कि बहुत पानी तो हेनी तो आपड़ ठीक मेजरमेंट अनुसार आप फेस अनुसार आप ने तो बहुत थिक करें बास तो से हिसाब से मुझे मेल्ट कर चलती चामच साहाय्य तो आपड़ जमा भी भिंडी भिंडी रखें बहुत प्लेन करके मिक्स करेंगे जमी कौन प्रकार भिंडी रही तो ये देखो मु बहुत भल भाव मिक्स कर फेस पैक टी पाखापाखि बनूँ मोटे लगिला कि पानी टी दरकार तो मुझे पानी ये आड करदेली आउ टे लगिला कि बहुत थिक हो जाऊँगी तो से पानी आड कली तो आपण अनुसार ही आप पानी देवे मिक्स करेंगे तो ये देखु मु चामच आम पार्ली गड़े है मोर से टी भिंडी भिंडी होगला से चामच टी बहुत भलसे पोछि नौची हाथ ही मिक्स करी
ଯେକୌଣସି କାମକୁ ହାତ ନ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ। ଖାଇବା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ ହାତରେ ହିଁ ଖାଇଲେ ଖାଇବାଟା ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ନା କି ଚାମଚରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ତ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଧୋଇକି ପୋଛି ନେବେ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ମୁହଁଟା ୱାଶ୍ କରି ଆସିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟି ଲଗାଇବି, ଆଉ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କେମିତି ଲଗା ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଫେସ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲଗାଇବି। ତ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ରେ ଆମର ଅସୁବିଧା, ତ ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁନି, ଲାଇଟିଂ ହେଉନି, ଭାବୁଛି କି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଦେବି ଘରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଇଟିଂ ହେବ। ଏଠି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ କରୁଛି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟି ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲିଣି। ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ ଫେସ୍ରେ ଲଗାଇବା। ଆଉ ଆପଣ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଟିକେ ଭଲସେ ମସାଜ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଲଗାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତ ଆମ ଫେସ୍ ପାଇଁ କେବେ ବି ସମୟ କାଢ଼ିପାରନ୍ତିନି। ତ ଫେସ୍ରେ ମସାଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଫେସ୍ଟା ବହୁତ ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ, ଫେସ୍ରେ ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ହେଉ କିମ୍ବା କୋକମ୍ବର ମାନେ କାକୁଡ଼ି ବି ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି ନା, ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ତା ମାନେ ଏବେ ଗରମରେ ଆପଣ କିଛି ବି ନ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ରାତିରେ ବାସ୍ କିଛି ଗୋଲାପ ଜଳ ତୁଳା ବା କଟନରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗେଇକି ଶୋଇବେ ନା, ତାହେଲେ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ ତା'ର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ, ନେକ୍କୁ ବା ବେକକୁ କେବେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେନି। ତ ସେଇଟା ମାନେ ମୁହଁରେ ଯଦି ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଆସେ ଆଉ ଆମ ବେକଟା ଯଦି କଳା କଳା ଦେଖାଯିବ ତ କେବେ ବି ଭଲ ଦେଖାହେବନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଲଗାନ୍ତୁ, କ୍ରିମ୍ ହେଉ, ପାଉଡ଼ର ହେଉ, ମେକଅପ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବି ହେଉ, ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ବି ହେଉ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ବା ନେକ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାଇବେ। ଏଠି ମୁଁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲଗାଉଛି, ଆଉ ମୁହଁକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ମସାଜ କରୁଛି, କାନ ମୁହଁ ସବୁଆଡ଼େ ଲଗାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲଗାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଲଗାଇଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଲଗାଇବେ, ବାସ୍ ବେକଟାକୁ କେବେ ଯେମିତି ନ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତା'ର ବି ସିଏ ବି ଆମ ଫେସ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ନେକ୍ଟା। ତ ଆପଣ ନେକ୍ ସହିତ ଫେସ୍ ସବୁବେଳେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଫେସ୍ ଲଗାଇବେ ମାନେ ନେକ୍ ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବଳିଗଲା, ତ ମୁଁ ଏଠି ୟାକୁ ରଖିଦେଲି। ୟାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରିବେ ଏୟାର କଣ୍ଟେନ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇ ସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଲଗାଇକି ଆପଣ ରହିବେ। ତ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ରାତିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବେନି, ସକାଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ୟୁଜ୍ କରିବେ, କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।